Right. So please comment if you can see the screen. I can see the screen. Yes, we can, sir. Okay. Clearly. Cool. Already display. Oh, clearly. How clear? Clear enough. Clear enough, sir. Clear. Yeah, crystal clear. So this is the essential part of today's meeting actually. So the first, like the initial stage of today's meeting, somehow we did need to get to know each other, right? Get to know each other. So it will hopefully be able to break the ice. What is the so-called the icebreaker, right? So our initial phase of every single meeting. So we should talk about something light, something easy, something that is not really difficult before we come to the core that can really squeeze your muscle and nerves. Okay. Today we are going to talk about literary criticism. Okay, literary criticism. So I'd like to ask one of you, perhaps. Wait. Maybe. Is there a new person here? No. Right. So perhaps I'd like to ask you, Alvita. What do you know about literary? Literary is literature works, I think. Literary work. Okay, literary work. So when you say something literary, it must have some interface or relation to either poetry, okay, prose, or drama, because those genres of literature are the things that we are going to discuss throughout this entire semester. Okay? Okay. This entire semester. Okay. Beforehand, I need to remind all of you that literary criticism class is highly impossible to be taken or to be signed up for by any student without passing the course, the so-called introduction to literature. Okay? So after passing the introduction to literature class, you are going to study what is the so-called poetry or poem, then prose and drama, okay, as your initial core parts, right? After doing a great job with those three genres of literature, now it's come again, and now it's high time for us to talk about criticizing each genre. You got it? So first you need to know the introductory or preliminary course of each genre. Okay, of each genre. Then we need to study each genre. Now, after getting to know each genre, let's talk about them. Let's gossip over them, right? It's time to ribah in a positive way, okay? In a positive way, because we are going to unpack the complexity, okay? The complexity of a work, okay? Of work written, performed by renowned people, okay, that might not live in this mere world anymore, right? So let me ask you, Cladora Sharon. So in poetry, poetry, who are your favorite poets?
Actually, I don't have so much interest in poetry Right. because At least you can mention some. Shakespeare's. Okay, 'Cause that- Shakespeare. Yeah, honestly speaking, Shakespeare is not really well known for his poetry. Yeah, I know. Yes. But that's only the thing that comes to my mind right now because Yeah. Have you ever heard, I'm not really probably into- the millennials, they probably love the latter one, the latter poets, probably one of them is Emily Dickinson. Have you heard of the Emily Dickinson? No. Oh, Never. no. I'm sorry. Right. What about T.S. Eliot? Alan? I think I heard Yeah. of the name, but I don't ever. William Whitman? Sir, I'm truly sorry, but I'm not really into. Worth. Okay, William Wordsworth. Wordsworth. Okay, it's hard to pronounce. Okay. Oh, you okay? It indicates to me that you are not really much into poetry, right? So now probably you can name your favorite authors of prose. Prose. Yeah, prose. Prose. No, I'm into drama, sir. Like J.K. Rowling, novel, and then like what is it? Like they bring it into like right. Drama kind of stuff, like Harry Potter and stuff. So I'm not into those two because I found it very, very hard for me. So yeah, that's the thing. Okay, right. So it's okay, but what do you see from J.K. Rowling's work or works? I love the, what does it mean? Like the plot and just like the storyline, it's just creative. I found it so creative and entertaining for me. So yeah, that's what I love those. Okay, so don't you want to talk something true? Being so imaginative. Beyond your preference. Yeah, probably beyond your blind preference because it shows up in Idiot Box. Idiot Box means TV, yeah. Right? Yes. Okay, yeah, in Idiot Box, or perhaps you are liking you're loving it because of its commercial fame. That's because I love it when I watch it more than like I have to read it. Okay. So what about Naomi? Naomi. So Naomi, what can you tell me a little bit? Okay. Can you tell me a little bit of your favorite poem? I think I don't have, sir. Right. This class is not supposed to be in literature. Right? Literature department contains or comprises supposedly, a number of students who love genres of literature, but they've got their favorite. But at least you need to love those 3 genres first. Then you are going to decide, oh, I think my favorite is poetry, sir. Oh, I think my favorite is the prose part, sir. But it's okay, right? So I'm going to make you love the work willy-nilly, okay? Okay, sir. Right, willy-nilly. So now let's move to the next slide. Right. Look at this one. Would you like to read the first line? Yanwar? What is literary criticism? Okay. The first slide, not the first slide, the first lines. Can you see this? Yes, sir. Okay, the first one, the first line. Okay. It is interested in the field to learn and propagate the best that is known and to in the world, according to Matthew Arnold in 18th century critics.
Okay, what is literary criticism? Okay, according to a 19th century critic, literary criticism is a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world. See how poetic this definition is, right? Okay, so look at this one. It is a disinterested endeavor, okay? Endeavor. So Yanwar, what does that mean, Yes. Yanwar? Endeavor. It's like ikhtiar, Max. Ikhtiyar, mashallah, barakallah fiqh. Right. So endeavor is serious attempts. Okay, serious attempts. Hard work could be, but endeavors. Have you ever heard of this word before? Not Endeavor? yet. Not yet. So what about disinterested, Faisal? What does this mean? Disinterested. Disinteresting. Disinterested. What does that mean? Like no interested, tidak tertarik. Oh, it's uninterested. Not interested. Uninterested. Is not absorbed. Is not captivated. But this one is disinterested. What does that mean? Disinterested. Is that way different from uninterested? What is the difference? Okay, what is the difference? Yang tidak apa sih? Yang tidak berkepentingan. Oh, dictionary speaks. Right, so disinterested. Yeah, disinterested means tidak tertarik, ketidaktarikan. You have no interest. You have no affairs. You have no tendency. Okay? Tendency in doing the trial. Okay, in doing the attempts, in making the attempts, right? It must be free of this. It must be free of any interest. You know, political interest. Kepentingan politik, right? Masa ketertarikan politik, ya, in political interest. So you need to know that sometimes one lexeme in English can have a number of meanings. Okay, a number of meanings. So disinterested means you have no interest. Okay, you have no interest to this particular attempt. Okay. So this disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world. So this person might try to say, in other words, that literary criticism is a disciplined activity that attempts to describe, study, analyze, justify, interpret, and evaluate a work of art. You see now? So when you criticize, when you make or do some criticism upon a literary work, you are supposed to describe it. You are supposed to study it in great detail. You are supposed to analyze it. You are supposed to justify. What is justify, Mahendra? Man in red? Okay. Justify. Justification. Right. Menghakimi? No? Oh, not menghakimi. Membuat jus? Justify? Membuat jus? Memastikan.
What is that? Justified? Yeah, sometimes you have a lot of justification over this issue. So what is the context from the word that I just said? Membenarkan maybe. Itu dia. You hit the nail on the head. Right. Ya, kalau belajar sama saya literary criticism, kita sambilan belajar bahasa Inggris. Nanti saya akan beri banyak kosakata, grammar-grammar yang benar, oke? Oke, sir. Jangan khawatir, tapi shock kalau belajar sama saya. Pasti takut kena tunjuk. Right? Right. Because I'm not a stupid lecturer, okay? Who just come sit and let you grow by yourself. I'm watching you grow, okay? Right, I'm not a dumb lecturer, okay? Right, so then LC should be in attempt to formulate aesthetic and methodological principle on which the critic can evaluate a text. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang disebut dengan literary criticism? Nah, kalau di sini Husaini mendeskripsikan verses ataupun basic versification di sebuah puisi yang ditulis oleh Robert Frost, misalnya, yang ditulis oleh Robert Frost, can I say you a critic? Can I say you a critic? Can I call you a critic? Sorry, can I call you a critic? Maybe yes, sir. Maybe yes. I hate the word maybe. So are you a critic or not? You describe a work, some basic versification of a poem. For example, you describe it, but you don't really analyze it. So to that level, are you a critic already? Or you are just a reader? Someone who is enjoying the poem? Okay. Criticism, ya, criticism itu bedanya dengan yang penikmat karya sastra, perbedaan antara kritik dengan penikmat karya sastra. Seorang kritik dia seorang penikmat karya sastra, tapi seorang penikmat karya sastra belum berarti dia seorang kritik, seorang kritikus. Apa perbedaannya? Seorang kritikus sastra dia pakai otak, oke? Otaknya main. Jadi dia membaca dengan metakognisi, dengan apa namanya tuh? Dengan kognitif. Jadi ada dialog antara pikirannya tersebut, tapi itu dikawal dengan metodologi secara prinsip yang sudah berjalan di dalam ilmu sastra. Seperti itu. Tapi kalau penikmat dia baca aja. Oke, itu tentang apa? Entahlah, katanya gitu kan. Pakai bahasa Jambi saya. Tentang apa itu? Itu gitu. I don't even know what I just said, what I just read gitu kan. Nah, itu penikmat yang enggak ngerti. Bahkan nah di sini coba saya angkat tangan di sini yang baca novel, baca puisi, baca drama masih lihat kamus terus-terusan. Lihat. Ini apa ya? Masih ada? No, sir. Huh? Because it's in Indonesia, we don't. No, in English, of course. You're in English department. You are in English department. I still have used the dictionary for. Do you constantly consult your dictionary whenever you read a literary work? Yes. Yeah. Ya. Yeah. Nah, orang seperti itu bisa nggak dikatakan seorang kritik? No. No, sir. No. Bisakah dia menikmati sebuah karya sastra apabila dia bolak-balik kamus terus? Tidak. Makanya kamus itu dihafal di luar kepala. Cara menghafal kamus itu, you burn the entire dictionary
as it turned to ashes, collect the ashes, okay, mix it with some water, drink it all up. Okay, nah, it works. It works to help I you have that be ability. hospitalized faster. Okay, right. So, jadi kalau cara membaca bahasa Inggris biar nggak butuh lagi kamus, kalian harus belajar yang namanya konteks clue. Udah belajar belum di reading? Belum, Sir. Oh, belum. Semester satu, Sir. Nah, Konteks bukan konteks clue, strategi konteks clue. Makanya juga mempelajari grammar itu baiknya dari konteks. Semuanya harus dari konteks. Kenapa? Kalau kita mempelajari sesuatu itu dari konteks, itu akan menyimpan banyak waktu kita. Karena aneh kan, baca novel tapi selembar bisa sejam. How come? Bolak-balik Google Translate, Sir. Oke. Tak bisa aku ngerjain ini, Sir. Gimana? Baca ini tak nikmat kali. Tak usahlah kau di jurusan bahasa Inggris. Ya kan? Gitu sih Tompul, oke? Ya, so you really need to enjoy what you are reading. Ada di sini yang nggak enjoy, nggak seperti itu. Atau enjoy, santai aja, Sir. Life is easy. Yeah, but your life is not seemingly easy. Why? Because you keep turning to your dictionary while reading. This activity is highly tiring, exhausting, right? Nah, jadi harus mempelajari itu. Siapa tadi yang komplain ke saya? Sir, saya ini udah semester 5 tapi belum bisa bahasa Inggris. Siapa tadi yang komplain ke saya tadi? Siapa ya? Saya. Tunjuk gigi ya. Kau yang lama ya, right? So your job is, or your task now is bigger. What I mean here is tougher. Ini bentar ya, Husaini. Kenapa Husaini mau ke toilet? Siapa ini angkat tangan? Mau izin ke toilet, Sir, sebentar. Ke toilet aja tuh. Gak usah izin kirain bertanya. Ke toilet aja. So Yanuar, so if you are aware that you are different, that your skills, not your skills, your English proficiency is way lower, okay, or weaker than the other students in the class are. So then you need to put more, okay, of yourself into English. Not to do more work outside of English. Ini enggak. Dia sudah tahu bahasa Inggrisnya lemah, tapi dia kerja ngambil shift malam, shift siang, shift subuh, shift ini, shift. Kapan mau belajarnya? If you don't make English your priority, English is forever leaving a space. You got my point? If you don't use your English is sooner or later leaving you. All right, because English is not with you. English is not your first language. It's not your mother tongue. Why do I keep using English? In order to immortalize and customize English, custom English to my memory. Then I am installing the English capacity into my long-term memory. But if you're forcing yourself not to listen to native English speakers or great speakers of English, you are just studying English for nothing. What I mean here is that you memorize a number of words today, then you will forget more words tomorrow. Does that happen to you? Still happens. Right. To everyone here, right? So let's talk about the next page. So who are literary critic? Who are literary critic? Okay, they are those who, Reni, they are those who. Reni, I'd like to ask you, Reni, a grammar question. When do we need to use who in a sentence? Right, when do we need to use who? Why don't we use that or which instead of who? Why don't we use
Whom. Why don't we use which? I don't know why, but I think You don't know why. Why? they are those who are literally, they are those who maybe like who attempt to evaluate a literary text, who interact, who make a use, maybe like that. No, the use of who. When do we use who? Why don't we use which? They are those who which. Why do we use who here? You have no idea of the answer? No. What about Husaini? The one who had been in the toilet, in the restroom. There is no discrimination in any class of mine at any university. All of my students suffer, okay, when studying with me. Right. Okay, those who are even my international students, they are Spanish, Mexican. Kenapa pakai who? Kenapa nggak pakai which di sini? Because we are talking about people. Karena literary critics nggak bisa kambing. Ya, oke. Kalau literary critics kambing, kebo, ya baru pakai which. You got it? Yes, Karena who is a relative pronoun for human. Okay, you got it? Yes. Ya. Ya, kalau Januari ini which atau who ini? Who, sir? Oh, who. Sir. Sudah didapat sekarang? Right, so the first one, they are those who attempt to evaluate. Oke, sekarang saya tanya ke Faisal. What is evaluate, Faisal? Kan ada tuh dalam pengetesan to test, to assess, to evaluate. Apa bedanya? Evaluasi. Analyze. Dari Hong Kong. To evaluate. To evaluate is not to analyze. Evaluasi. Evaluasi, ada ASI in Eva? What does that mean? To evaluate. Evaluate. Mana dulu tes, mana dulu assessment, mana dulu evaluasi? Mana duluan tes, mana dulu assessment, mana dulu evaluasi? Ya biar belajar seperti anak-anak S2 ya. Apa bedanya tes, assessment dengan evaluasi? Tes duluan, baru assessment barengan, evaluasi setelah semuanya terjadi. Tahu maksudnya sekarang? Jadi pemeriksaan sesuatu, apa itu valid atau tidak setelah sesuatu itu terjadi. Jadi mengevaluasi literary critic ini dia melihat partikel-partikel yang ada di literary critic setelah dia direvisi. Kan literary critic itu contohnya Edgar Allan Poe yang ini, kalau nggak salah Linor. Dia ada yang pertama, ada yang kedua. Nanti kita evaluasi dari keduanya tersebut. Setelah semua work done, setelah semua literary critics yang dari zaman kita ke belakang sudah selesai. Gitu itu mengevaluasi. Jadi apa bedanya test, assessment sama evaluasi? Apa bedanya sekarang? Evaluasi dilakukan di awal atau di akhir atau di tengah? Di akhir, Sir. Di akhir. Di akhir setelah tes dan assessment. Betul enggak, Yan? Betul. Mana si Ryan ini? Oh, Mister. Sorry. Ryan ini. Sorry. Yes. Tes is the first. Kalau tes itu kayak proses pertama untuk mengetahui kemampuan ataupun percobaan untuk pada saat pembuatan mungkin. Terus kalau misalnya assessment itu misalnya kamu lagi ngambil tes TOEFL nih, Rian. Rian usia berapa, Rian? 26. Tapi 26, sir. Tapi kamu seperti 26 gitu ya. Yes, actually that was it.
You are meeting a fun but killing teacher. Okay, right. So attempting to evaluate. So when you are about to take a TOEFL test, the course, right? The preparation course that you are going to take, misalnya pertama, they are going to they are going to make you take a pre-diagnostic test. Ya kan? Pre-diagnostic test. Nah, sudah tuh ternyata nilainya di sini anggap nilai Alvita 500 di tes awal. Pre-diagnostic test. Tapi ternyata setelah belajar, dikasih treatment misalkan di post-testnya, nilainya 490. Perlu nggak ini dievaluasi? Perlu, Sir. Nah, ujian nasional. Ya kan orang banyak sekali gagal, terus orang-orang on bengak dungu gitu kan, bodoh kuadrat gitu kan. Wow. Ahmaq murakkab, dungunya 2, apa namanya bahasa Arabnya. Jadi apa namanya itu bisa dapat nilai 9 yang ranking 1, bisa dapat nilai 0, 2. Ini perlu dievaluasi nggak? Perlu, Sir. Perlu. Nah itu sekarang beda. Udah, halaman ngerti ya Lun? Sudah? Ya, Sir. Wis ngertos? Ampun, Sir. Harus ngerti. Gitu. Ya harus banyak-banyak bertanya. Kalau nggak saya tanya. Simple kalau sama saya. If you don't ask me, I'm going to ask you. Right. Nah, nomor 2. Who are the literary critics? Those who are interacting with a literary text in both matters of liking or disliking. Sorry, not disliking. Jadi seperti itu ya. Jadi ada juga karya sastra misalkan when you are about to do or to make a literary criticism upon some poem, for example, you can criticize the poem. Okay, you can say a lot of good things about the poems. You can also criticize. Okay, you can criticize the poem to its DNA chromosome cells. Right. This is a poor quality of poem. Why? You state your idea. Then you justify that your idea are valid and correct using some literary theories. Jadi seperti itu. When you are defending your thesis in front of your examiners, so it's only an art of arguing. Do you agree? And justifying things. Jadi kalau nanti misalkan udah ujian skripsi, tesis atau disertasi, sebenarnya itu seni berargumen saja. How good you defend your arguments. Ya, seberapa baik, seberapa bagus, seberapa kuat ininya. Kalau ini kan enggak, argumennya ini terus digoyah dikit langsung takut cemas. Ya enggak gitu. Karena enggak ada pondasi, makanya harus ada pondasi. Oke, sudah itu yang kedua. Yang ketiga, make use of the so-called hermeneutics and so forth. Nah, apa itu? Hermeneutics. What is that, sir? I Hermeneutics. don't know, sir. Apa deh ya, pintar kalian yang bertanya ya. Sebelum saya. Hermeneutics, is a cool way of saying interpretation. Cool way to saying interpretation. Interpretation, is similar to hermeneutics or tafsir in Arabic. Oke, tafsir. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, some common questions they are asked for the sake of LC. Sometimes when you are going to do or to make some criticism upon a literary work, sometimes you come up with a number of questions. The first one, you can ask yourself, self-reflect, self-question or things like that. Does a text have only one correct meaning? Okay.
Is a text always didactic? That is, a reader learn something from every text. So what is didactic? Didactic is valuable. Sebenarnya di sini sudah dikasih tahu, is a text always that is. Ini yang disebut dengan clue. Must a reader learn something from every text? Gitu kan? Nah, apa artinya didactic? Nah, dari konteksnya sudah tahu. Teaching. Right. Teaching us something. Okay, can a text be read only for enjoyment? Does a text affect each reader in the same way? How is a text influenced by the culture of its author and the culture in which it's written? What part of function does gender play in the writing or the reading? How do our personal feelings affect our interpretation of a text? Can a text become a catalyst? Okay, change in a given culture. Apa itu katalis? A medium, sir. Katalis a medium. Not it. Katalisator, pernah dengar? Iya, penyalur. Hah? Memicu. Media penggerak sesuatu itu bisa lebih cepat, gitu kan? Katalisator. Misalnya kalian mau mencerahkan kulit tangan, gitu kan? Saya berbicara kedokteran. Nah, kalian perlu kortikosteroid untuk katalisator zat yang kalian tempelkan ke kulit itu bisa masuk ke dalam startum, lysodium, glomerulus, lidosum, gitu dan lain-lain segala macam. Cutaneous layers, oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi some questions that are ours. Oke, sudah tuh. Sesudah itu, literary critics involves our analysis of a text. Literary theory is more likely to concern itself with our understanding of ideas, concept, and intellectual assumption upon which rest our actual literary critic. Nah, sekarang udah ketemu nggak apa perbedaan literary criticism dengan literary theories? Udah. Hah? Sudah ketemu? Literary criticism itu apapun yang kita ucapkan terhadap suatu karya sastra, yang kadang-kadang tuh hal tersebut tuh begitu personal dan dia sudah menjadi kritik. Tapi dia tidak ada guidance-nya, tidak ada pagarnya. Jadi kadang-kadang hal-hal tersebut itu sesuatu yang tidak kita kawas. Kita beri kawasan dalam literary criticism itu, dia akan beating around the bush ataupun dia terlalu jauh deviate, terlalu jauh dia menyimpang. Jadi akibatnya penafsiran kita hari ini jauh sekali berbedanya dengan besok. Karena kenapa? Kita tidak melibatkan teori. Makanya di sini disebut a well-defined teori, logical, maksudnya clearly articulated theory, enables a critic to justify, order, and clarify his own appraisals of a text in a consistent manner. Jadi, criticism itu sendiri pada awalnya inconsistent. Karena kita tukang kritik ya hidup kita ya. Lihat ada orang pakai rok gitu kan, pakai rok di atas, pakai baju di bawah, langsung criticize. Kenapa kita mengatakan itu tidak benar? Sementara kita cuma membandingkannya dengan prior knowledge kita. Bahwa hal tersebut sesuai dengan urf, kebiasaan orang kita itu tidak wajar. Bagaimana kalau kita masukkan teori di situ, teori kepantasan menurut apa? Sehingga jalan kita mengkritik lebih lurus. Paham tidak maksudnya? Jadi teori digunakan di dalam criticism ini untuk apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Jadi untuk memagari liarnya pemikiran kita, liarnya kritik, gosip, gibah kita tuh. Jadi we are gibahing in the best manner, in the best way. Jadi we use literary theories. Ini yang akan kita pelajarin yang banyak, liberalisme, post-strukturalisme, postmodern, feminis. Nah, itu tuh teori-teori yang mengguide-nya.
Nah, nanti mungkin ada pertanyaan baru. Sir, mungkin nggak kita mix teori ini? Bisa aja. Ya kan? Siap-siap saja tesisnya tebal. Ya, tetap apa namanya? A mixture of theory helps you justify more. Seperti itu. Tapi ingat, sometimes one theory to another is contradictory. Jadi jangan langsung senang gitu. Jadi ini gunanya teori. Sekarang udah paham kan? Ya, Sir. Nah, sekarang saya tanya. Wah. Fajar. Fajar udah ditanya belum? Kalau udah, bilang udah ya. I think his mic is broken, sir. Belum. No. Oke, Fajar. Ya. What is the distinctiveness of literary criticism and literary theory? Distinctiveness, perbedaan yang menyolok mata. What is the difference? How does literary criticism differ from literary theory? Oh, Ijar. Kamana wa maneh? Sok atuh molongoh ke ieu. Mana si Fajar nih? Jar, apa bedanya Jar? Jangan mau tidur di Fajar ini. Mentang-mentang di kosan mak ada ate ya. Tak ada mama di sana ya, tidur. Nah, apa bedanya? Sekarang udah tahu bedanya kan? Ayo, ini bantu Fajar. Dia. Apa bedanya dia? Literary criticism dengan literary theory. Kritik sastra dengan teori sastra. Apa perbedaannya? Ini yang tutup video ini kemana nih? Mana nih lagi nih? Ayo, apa bedanya yuk? Ayo ini kemana? Enggak. Siapa yang tahu? Saya. Alvita nih yang dapat A sepertinya sendirian nih. Yang lain saya kasih D. Jaringannya, Sir. Jaringannya. Biar kontrak ulang ya. Coba apa perbedaannya? Ya, literary theory itu adalah the guidance that batasan yang kita tetapkan pada pemikiran kritik terhadap suatu objek yang kita kritik secara literatur supaya menjadikan literary criticism ini menjadi sesuatu yang konsisten. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa performance, apa performance dan apa principles di sini? Principles-nya saya tahu karena prinsip. Cuma kalau performance yang mana prinsipal, yang mana performa? Literary theory is principles and literary critics itu performance. Nah, itu dia. Tapi banyak nggak kalian dengar istilah, aduh banyak teori, dekat gawe, ya kan banyak teori, tidak ada kerjaan. Kita ada nggak kayak gitu? Itu juga ada tipe-tipe manusia seperti itu. Banyak sekali teori, dan dia tidak mau mengkritik. Gitu. Karena itulah saya. Oh. Saya malas kritik-kritik sastra seperti itu. Habisin waktu, oke? Saya suka menulis puisi seperti itu karena itu lebih produktif dan itu dikritik oleh mahasiswa saya sendiri. Nanti dia ditanya puisinya padahal puisi saya sendiri yang dibacanya. Okay. Appraisal. Jadi sekarang ya, literary theory offers to critics a view of life and understanding of why they interpret text the way they do. Nah, sekarang tahu kan sekarang perbedaannya?
Udah lebih jelas sekarang. Nanti kalau ditanya nanti Ibu Syariah, siapa ada saya nggak namanya di sini dosennya? Nggak ada. Oh nggak ada. Saya nggak ada yang kenal dosen-dosen BSI. Oke. Jadi literary theory, figuratively and literally, okay, literally and figuratively or metaphorically or literally. Oke. Saya mau tanya dulu ke kalian, apa arti literally itu? Anak Jaksel ini sering sekali menggunakan kata literally, which is. Secara harfiah, Sir. Secara harfiah itu apa artinya? Bentar, jangan tahan dulu, Vi. Mahendra. Literally ya pasti seperti itu, seperti apa yang disebutkan. Gimana yang disebutkan? Ya literal. Ya gitu deh. Ya, kalau misalnya saya bilang saya jatuh, ya saya beneran jatuh. Letter leg pernah tahu? Pernah tahu arti letter leg? Bahasa Belanda, nah itu mungkin orang lebih mengenal daripada kata literal. Literal itu apa artinya? Alfi? Secara harfiah, as it written. As it's stated. Okay, as it's stated, as it's seen. Bahasa Arabnya zohir. Jadi apa yang dilihat itu aja. Benar yang dikatakan ini Krishnamurti ini. Ini polisi nggak kamu Krishnamurti? Bukan. Kamu kerjanya apa sehari-hari? Ya, saya supervisor warehouse di toko sawah besar. Sawah besar, Masya Allah. So, udah supervisor aja dia. Saya belum jadi supervisor. Yeah, I prefer putting people life in trouble than supervising their life. Right. Okay. Jadi seperti ini, literary theory figuratively. Figuratively ini sering diartikan seperti ini. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah implicitly, secara tersirat, oke, metaphorically, oke, metaphorically, implicitly, figuratively, oke, itu lebih diartikan secara tersirat, oke, yang literally itu explicature, yang lebih secara bagaimana itu tersurat. Jadi seperti itu aja yang kita terjemah. Nanti kalian pengennya menerjemahkan sesuatu itu metaphorically, secara implisit atau explicit? Dua-duanya kan. Dua-duanya. Iya. Oh, secara implisit. Tergantung karyanya kan, wordnya ada yang apa kata-katanya harfiah, ada yang memang cuma sebagai metafor. Kita mesti tahu dua-duanya. Oh gitu. Tahu bedanya. Kalau buat saya sih begitu. Kalau buat saya juga gitu. Oke, let's go. Alright. Karena kalau saya sendiri saya suka bingung mana yang harusnya metafor, mana yang harfiah pas saya baca sebuah novel. Iya, sebenarnya itu tergantung perintah dari dosen ya. Kalau dosen ingin menyuruh mahasiswa itu menulis secara metaforik, yang harfiah jelas saja bisa kalian karang itu jadi metaforik. Percaya? Bisa, karena metaforik itu lebih bisa dikarang. Beda dengan metaforik ke literal itu nggak bisa. Literal ke metafora bisa. Karena dikait-kaitkan saja. Tapi kalau dia sudah metafora, udah kita bayangin ini segala macam, nggak bisa dibayang itu diseret lagi dia jadi downgrade. Tapi sesuatu yang itu tadi dia nggak bisa lagi meluncur ke bawah kalau dia sudah menjadi implisit. Kalau sudah diterjemahkan implisit. Tapi kalau literal dia masih bisa karena literal itu adalah basic, oke, super basic. Jadi nggak bisa lagi kalau dia sudah terlalu tinggi terjun ke bawah nanti dia mati, oke? Jadi literary theory figuratively and literally as where we are sitting. Apa maksudnya di sini? Ada nggak emang yang tahu maksudnya? Where we are sitting. Like start point, our point of view. What is that? Kind of like our point of view or start point in terms of understanding the pattern.
Okay, from which angle you are analyzing the work, right? From which perspective, by means of which instrument, for example, right? Where you are sitting, and what is your position in this one, right? Seperti itu. And when we are reading a text, kenapa di sini rekan-rekan semua penting sekali mengetahui when we are reading a text? Ada yang kira-kira bisa bernalar? Why is it so important to know the exact period or by the time we read or we are reading a text? Why? Ada yang tahu jawabannya? Imas mungkin? Mungkin kalau bacanya pagi-pagi, subuh, jadi lebih paham sama point of view-nya. Terus kalau bacanya malam, jadi kurang fokus, jadi kurang mengerti sama point of view-nya. Bahwa timing, dan interpretation, timing, periode, masa tubuh, bobot badan, gitu. Semuanya multifaktorial yang mempengaruhi interpretasi kita. Beda nggak kira-kira kalau siapa di sini yang ini ya, yang langsing banget nih. Sebentar saya lihat yang mana yang kurus krempeng nih. Oke, Rian. Nah, ini yang kurus nih, Rian. Ya, misalnya Rian. Nah, Rian kalau ngebaca satu artikel, misalnya artikel literari, beda nggak sekarang dengan nanti pas Rian pas gemuk? Kira-kira beda nggak interpretasinya? Bisa beda, Sir. Ya kalau gemuk kan aduh baju ini tambah kecil, kalau lagi gemuk gitu kan tambah longgar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi aduh enak sekali bacanya kan. Enggak pacing pecotot, enggak di sini keluar di sini, tahu kan maksud saya kan? Nah, apa namanya? Nah, itu akan mempengaruhi sekali juga. Tapi kan orang kan bilang oh enggak ada ini, enggak ada, semua hal ini relatif. Semua hal di dunia ini terjadi akibat sebab yang multifaktorial. Begitu juga dengan interpretasi. Ya kan kayak gitu kan. Interpretasi Edgar Allan Poe terhadap puisinya beda dengan interpretasi kita. Kita akan banyak sekali dipengaruhi oleh kultur, sosial budaya, masyarakat, politik, agama. Iya kan? Nah, kalau ada saja itu lambang-lambang salib, sudah mulai takut tuh terjemahnya. Dan itu jadilah di terjemahan di situ. Bilang aja itu tiang jemuran. Kenapa? Background knowledge kita misalnya kan, misalnya background knowledge kita sekarang karena belum ada Kristen misalnya, oh itu tiang jemuran. Nah, datanglah orang yang suka cocok logi. Oh itu ada gambar salib, oh itu pendukung Kristen gitu. Nah, akhirnya bertengkar-tengkar orang karena banyak orang yang cocok-cocokan. Tafsirkannya sesuatu itu dengan otak yang mana background knowledge. Misalnya, oh ada seperti ini kan, gambar kan, ada misalnya kan di rumah orang, oh dia pendukung Kristen gitu. Nggak gitu juga. Kau terjemahkan aja itu seperti yang jemuran dekat rumah, sudah nggak ada pertengkaran. Gitu. Tapi kan kalau orang kan suka sekali dia aduknya antara agama dengan agama. Inilah orang-orang yang dungu. Oke. Tapi kalau orang-orang yang bijak dia nggak mau seperti itu. Jadi di segala sesuatu itu dihadapinya dengan background knowledge dia yang serba positif. Jadi seperti itu. Jadi berpengaruh sekali multifaktorial dan lain-lain sebagai itu. Jadi what exactly influencing influencing us during the reading process? Is it our culture, our understanding of the culture of literature? Gitu kan? Is it our political, religious, social views, etc., etc. Oke? Seperti itu sih. Nanti mungkin selebih-selebihnya bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang boleh bertanya? Ini masih boleh bertanya, Sir. Silakan bertanya. Saya mau nanya, selama ini kan kita kalau dalam proses pembuatan misalnya kayak karya ilmiah atau tesis dan lain-lain kan pasti harus based on teori ya. Iya. Nah,
yang saya tanyakan, ada syarat kenapa ungkapan seseorang atau definisi yang dia hadirkan oleh seseorang itu menjadi sebuah teori yang bisa kita pakai, yang harus kita pakai? Alasannya kenapa gitu? Dia tuh sebenarnya kalau dalam dunia akademik itu terkadang ya kan ada yang disebut dengan hierarchy of fame. Ya, jadi orang tersebut itu bisa dipakai perkataannya dilihat dari track record-nya, bukan dari pencitraan ya. Karena banyak orang pencitraan, track record aslinya, berapa banyak karya ilmiah yang diproduksinya, teori-teori yang telah diininya, dan bagaimana walaupun ilmu itu sendiri tanda tanya, kecuali qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Kan itu saja yang nggak boleh dipertanyakan. Tapi selebihnya kita ragukan semua. Kan gitu cara berpikir. Jadi teori sekarang benar, besok bisa dibantah. Nah, berapa banyak nanti teori yang telah kita buat, karya yang sudah kita tulis, buku yang sudah kita tulis, dan lain-lain yang sudah kita tulis, itu yang menentukan nama kita layak atau enggak berbicara. Gitu. Yanuar bisa jadi teori Yanuar lebih baik daripada teorinya Noam Chomsky. Tapi saat ini kamu tidak didengar. Karena kamu berada di hierarki bawah sekali. Gitu, boleh jadi kamu perkataan yang di mulut kamu hak, yang Chomsky batil, tapi kamu nggak bisa membuktikan itu karena ada ketimpangan strata. Ketimpangan strata ini tadi yang membuat orang yang di bawah ini tidak bisa menyuarakan kebenaran. Itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi teori seseorang itu layak atau tidak dilihat dari rekam jejak orang itu tadi, dilihat dari kepakarannya, kayak gitu kan. Teori ini telah dibantah oleh Fajar Dwianto. Siapa itu? Nah, gitu. Gitu kan contohnya kan. Nah, teori teori ini disupport oleh Ryan AKZ. Nah, nama aja nggak lengkap ditulisnya. Gitu kan, gimana mau support teori, gitu kan contohnya kan. Nah, sudah paham sekarang? Oke. Ayo, ya siapa lagi yang mau bertanya? Tidak bertanya, saya tanya ya. Ini kemana nih ya nutup video ini? Bung Suhu saya jangan udah tidur dia. Ngorok dengerin saya ngecap nih. Oh iya, tunjukkanlah ini. Yes sir. Your glitter. Yes sir. Ya Husaini, what is your question? No sir. No. I don't have a question right now. Oh, at least you have a question to your friend. No, okay. No, sir. Oh, balik ke kandang ya. Nggih. Okay. If you don't have any questions, so let me ask you. Let me ask you something. Okay. How did you learn English? Something so basic. Too many things. Novels, comic books, movies. Academically. Yeah, how did you learn your English in general? Oh, in general, yeah, like that. In general, by novels, listening to people. YouTube English classes? Maybe listening music. Anything in English. Yeah, I took classes. Oh, classes. Right. I'd like to accentuate the importance of accuracy over fluency. Okay, so no matter how speedy, how fast you can speak English, what matters the most in the world of academician is your accuracy. What is accuracy? So which one is more important? English fluency or English accuracy? Accuracy. You want your English to be accurate or you want your English to just be fluent?
or its accuracy. Accurate. Needs We want, to be accurate. we want the people that hear us understand what we were talking about. Right. Because if you're talking about fluency, practice makes you fluent, but practice does not make you accurate, does not make your English accurate. Accuracy requires hard work. Fluency requires practice, practice, practice. People say practice makes perfect. Only perfect practice makes perfect. Right? So people keep encouraging you that you need to practice, practice, practice. Practicing without any improvement, you are perpetuating your mistakes, and your mistake will be turned into fossilized errors. Right. So what is the difference? What are the differences between errors and mistakes? Apa bedanya error sama mistakes? Aren't they the same? Ini gimana ini? Bukan udah ngambil kelas ini? Language acquisition. Just once. Mistake is repeatable. Syntax. Huh? Like bad syntaxes. No. Grammar error. Okay. Saya kasih suatu contoh. Yesterday, I go to the party. Yesterday, I go to the party. Oh, yesterday, I went to the party. That's a mistake. So I made a mistake and I realized that I made one. Okay, yesterday, I go to the market. Then I swim all night long. That no commentary, no comment, no response. Then I don't realize that I made one. So now systemic mistake that you don't realize that you made some are errors. Jadi error itu adalah kesalahan yang kalian tidak ketahui karena kedunguan. Karena tidak tahu itu itu salah. Itu salah, itu salah atau benar. Contoh nih. Kalau saya bilang seperti ini kalimatnya, I would rather going swimming, okay, better than going traveling. Itu kalimatnya benar atau salah? Salah kan? Nah, salah berarti kalian tahu when you know and realize it is a mistake, right? And you realize that you just committed a mistake, it is a mistake. But the mistakes that are systemic, okay, it keeps happening or they keep occurring in your daily conversation, daily speech, it is an error. Jadi saya mau tanya, mesin itu error atau mistakes? Error. Error, dia mana tahu mesin itu kan? Mana dia tahu dia bikin kesalahan. Jadi kalau dia pelinting apa namanya? Benang, dia terajutnya ke arah kanan, yang salah dia akan ke kanan terus. Nah, otak kalian kayak mesin. Ya kan? Nah, jangan mau dibilang otaknya kayak komputer karena akan berpotensi error. Right. Otak kalian udah diinstal antivirus. Sudah. Nah, berarti sering error berarti. Tuh disuntik tuh antivirus. Alright. Sudah divaksin semua? Sudah. Oh ya, berarti kalian error semua ya, termasuk saya juga. Right. Jadi sudah tahu pahamnya sekarang bedanya error sama mistakes? Sudah. Ya, Oke. sudah. Hal-hal yang sederhana itu perlu diketahui. Bedanya home sama house apa? Home is in the heart. House is the building. House is the building. Home is where we go home. Yeah, home is where the heart is. Home is where we belong. Yeah, house refers to a structural building of place of living. Ya enggak? Iya. Di sini udah lancar-lancar bahasa Inggris, besok kita 100% bahasa Inggris aja ya. Belum. I hope. No sir. Oke, siapa di sini belum berbicara dari tadi? Siti Fatima.
You're so cute. Why are you hiding from us? You're not hiding from us? Or you're just simply drowsy? Lisa? Why are you hiding from us? No, I'm not hiding, sir. You're simply drowsy. Tired. Yeah. Sleepy. Ya, itu sleepy ya. Bedanya sleepy sama drowsy. Sleepy ya sleepy. A state of sleepiness. A state of you potential to nod off. Okay. Drowsy is a state of feeling sleepy and tired. Are you drowsy? Are you feeling tired and sleepy? It's drowsy. Okay. Oi, Rahmat, kemana aja kau, Tri? Makan apa tuh? Baru sampai rumah, Sir. Oh, baru sampai rumah. Dari mana? Di sini, bentar. Saya mau tanya tadi, Mahendra. Kalau Mahendra supervisor, Yanuar tadi kerja di mana? Di bank ya? Manufacturer. Oh, manufacturer apa? Manufacturer. Toyota. Making car. Oh, you are making cars. You are a machine, right? No. Kalau Faisal tadi gimana, Cal? Kayak di perusahaan data gitu, Pak. Oh, gitu. Aset data. Mau lihat di mana, lihat? Supervisor finance di Ironbird, Pak. Mau lihat? Hey. I heard Ria, sir. Maaf, sir. Ryan. I heard. You're way too excited. Okay, mau lihat. Sorry, sir. I didn't work. You didn't work, but now you work. Mau lihat nggak kerja dulunya katanya. I didn't work. Iya, sir. Saya cuma. I didn't work. I don't work. Okay. Sorry. Itu redundant of semantic meaning gitu namanya tuh. Maknanya banyak mubazir. I didn't work. I don't work. Bilang saja I'm not working. Stop there. So, Alvita? Me? Kamu tadi apa kerjaan? Receptionist, sir. Resepsionis di mana? Forwarding. Forwarding. Oh, tidak heran ya dia ketua tingkat ya, dia aktif sekali. Dari lulusan. Siapa yang di sini? By mistake, sir. Siapa yang di sini IPK-nya 3,9? Wah, no. Yang IPK-nya 3,7? Adanya 3,89 gimana, sir? Siapa itu? Di Afita, sir. Ada. Alfi lah, sir. Bukan di kelas kita. Ada, sir. Ada, sir. Ada, sir. Pasti. Ada, sir. Jangan turun. Ada, sir. Jangan turun, nanti dapat dari saya C. Jangan. Please don't, sir. Jangan, sir. Oh, tidak. Nilai lulus berapa? C. Ya, lulus. C aja kasih. Don't talk, guys. Beser, nilai lulus Beser. Minimal bisa, minimal. Kuliah masuk telat. Gas asal buat. Ya enggak? Di grup enggak bercakap. Nilai minta cakap. C kasih. Kayak gitu mahasiswa tuh. I don't want to come and I just want to sit in. Sit in you don't want to participate. Nah, seperti itu tuh mahasiswa. Nggak ada perbedaan ya, mau BSI, mau di UPI, mau di UI, mau dimanapun ngajar. Nah, tetap saja saya akan expose yourself. Okay? And push yourself to your limits. Until you feel the pain as I did in my past. No. Right. Enggak tuh. Saya mah baik orangnya. Paling tinggi B saya kasih.
Lihat aja nanti. Kan ujian-ujiannya kan pilihan-pilihan ganda. Tapi saya tuh senang tuh sebenarnya kalian lebih banyak menulis. Maksudnya tuh karya ilmiah yang ini terus dipubliskan di jurnal internasional misalnya, itu lebih bagus itu. Sudah bisa menghasilkan ya enggak? Kalau ini Fat Time, Fatima. Fatima apa kerjanya Fatima? The accounting and finance, sir. Wow, you are accounting and finance. Yes. Kamu akuntansi dan finance. Itu kata benda untuk kata benda untuk benda itu. Mungkin accounting and finance analyst, accounting and finance counselor. Yang mana tuh? Analyze. Analyst. Oke, analyst. Wow, really cool. Hebat-hebat semua tuh di sini ya, keren-keren. Saya ada yang ngajar kelas 1 lagi translation namanya, tapi itu semester 7 katanya. Ya, sir, pindahan dari D3 ke S1. Kenapa pindah gitu? Kan nerusin, sir. Biar aja masih D3. Tahu deh kalau itu. Kalau Mahendra ini usianya berapa nih? 39? Sorry. 27. Oh, 27 sama-sama ini dong, Ryan X. 26 salah. 26 sir, beda setahun sir. Oke, oh gitu. Kalau Fajar apa kerjanya, Jar? Saya itu tenaga pengajar. Kamu begadang ya malam-malam ya? Enggak. Tenaga pengajar. Oh, ini suntuk banget wajahnya. Di kelas Andre dibully katanya. Tidurnya jam berapa malam-malam? Enggak, saya kalau ini selesai saya pasti tidur. Saya besok pagi juga kerja. Oh, besok pagi kerja di mana, Fajar? Saya tenaga pengajar di SMK PGRI. Ngajar apa kamu? Ya bahasa Inggris juga, Sir. Cuman yang basic-basic. Emang bisa bahasa Inggris? Oh, enggak ngajar bahasa Inggris. Sesat nanti orangnya. Enggak bercanda. Jangan nangis ya, jangan nangis ya. Jadiin aja saya, pecutan-pecutan saya itu jadi motivasi. Orang bahasa Inggris S1 udah bisa bahasa Inggris. Malu-malukan. Disgrace, ya kan? Arang di muka. Ya gitu. Jadi apa namanya tuh? Pokoknya kalau di English literature, utamakan sekali kosakata kalian berlebih dari Fakultas Bahasa Inggris. Karena literature itu kelebihan mereka tuh di kosakata yang unik-unik. Ini udah tahu nggak kosakata yang unik-unik? Ini. Sudah belum? Ada acquire apa artinya? Ini kosakata standar. Acquire, menerima. Butuhkan. Acquire atau require? Acquire. Getting. Mendapatkan. Mendapatkan apa? Acquire something. Acquiring a new language. Acquiring a new language is itu. Nggak bisa Hafia dibilang mendapatkan. Kalau saya bilang Robinya gimana sih? Mengerti bahasa baru. Mengerti bahasa baru ya. Kamu hebat sekali penalaran kamu ya. Acquire itu artinya memperoleh tapi secara bertahap. Itu acquire. Itu bedanya dia sama get, obtain, oke? Kalau attain, retain, seperti itu. Nah, kan banyak tuh yang untuk yang lain-lain itu. Itu perlu tuh kosakata seperti itu biar tahu nanti nempatkannya waktu lagi nulis-nulis karya-karya ilmiah. Nanti semuanya get aja. Gitu kan, jadinya memuakan kayak gitu kan. Nanti kalian biasa menulis chapter report nggak? Chapter report. Chapter report. Chapter report. No.
Nah, chapter report itu tugas dari mata kuliah saya. Tugas dari mata kuliah saya yang berupa teori yang harus disummarize, yang harus ditulis setiap minggunya, harus dipost hasil dari bacaan. Hasil dari bacaan itu ditulis tangan, terus di scan, terus dipost. Di scan? Tulis tangan? Iya tuh. Bacaannya apa ya, Sir? Yang itu, yang liberal itu. Nanti saya tetapkan. Tapi kalau nggak mau yang seperti itu, kita pakai group presentation. Group presentation. Yang mana mau tulis? Nulis tulisan tangan atau group presentation. Group presentation nanti saya kasih materinya. Nah, kalian membagi grup. Ada berapa orang di sini? Ada enggak yang enggak hadir sih? Cuma 19 yang hadir. Sir, tapi kalau di absen kita ada berapa sih? Maaf, Sir, kalau boleh tanya. 30 enggak? Kalau tadi itu yang masuk absen 24. Tapi yang saya lihat cuma 21, tapi udah ada aja dia. Saya belum mengenal kalian begitu gitu kan. Jadi enggak hafal. Seperti itu. Mana mau kalian pilih group presentation? Group presentation atau mau itu terus? Chapter report. Gimana guys? Dipikirin dulu, Sir. Kalau I'm good with both of them. Nah, kalau kalau nggak mau berarti chapter report. Nanti akan saya post di hari Kamis tugasnya, insya Allah. Di hari Kamis saya masih ngajar juga tuh, hari Kamis tuh banyak sekali saya kelas. Aduh, apa namanya, chapter report, terus apa lagi ya? Itu aja lah paling. Nah, chapter report itu aja. Karena kalian kan perlu banyak teori kan. Group presentation juga boleh 1 orang 2 berarti. Satu kelompok 2. 2 orang 1 materi. Satu orang. Nah, di sini nih kalian harus bijak memilih pasangan ya. Jangan ngegerombol. Maksudnya tuh yang merasa pintar sok-sokan sama-sama yang sok-sokan gitu. Saling berbagi seperti itu kan. Biar nilainya bisa B. Nggak boleh. Aduh, kalian apa namanya tuh tenang saja kalau nilai sama saya. Mudah-mudahan D sudah di tangan. Nanti tinggal nanti untuk mengimprove-nya mah aman nanti. Bisa jadi. Ya enggak, Tri? Ini Rahmat ini dia suntuk aja wajahnya, Tri. Putus sama pacar kau, hah? Iya. Jalanan, Sir. Panas. Oh, ini pacarnya si Rian ini. Bukan, Sir. Nggak mungkin, Sir. Gitu. Janganlah capek-capek di jalan, nanti kamu capek anak manis. Husaini masih di sana nggak? Iya. Mantap lah. Itu anak-anak kamu, Yanuar? Iya, Sir. Udah gede-gede anaknya. Tadi kita batas mana ya? Saya sekali lewat aja lah sekali sebelum kita selesai. Tadi saya nanya batas Fajar. Nah, kalau Kadora Sharon saya harus manggilnya apa, Kadora? Sharon, Sir. Oh, Sharon. Oh, yes. Sharon, really cool. Sharon, what is your job? I used to teach. I used to teach. I mean, but now? I'm a teacher, but now I don't have any job because of right. habit. I like your pronunciation because I'm a pronunciation lecturer. Thank you. Right. Whenever you are taking a course of phonetics and phonology, count on the lecturer. If the lecturer has poor pronunciation, right, don't study phonetics with them. Karena artikulasi yang benar dari bahasa itu harus datang dari lidah-lidah yang fasih ya. Jadi Kadora ini cocok ngajar-ngajar phonetics ya, Kadora ya.
Sharon, sorry. Phonetics. Phonology. Kalau Ryan tadi apa tadi? Ini Ryan yang lagi ini. Yang lagi pura-pura serius ini apa tadi? Kerjanya tadi apa? Supervisor finance. Supervisor finance. Itu koneksinya panjang. Supervisor finance, sir. Supervisor internetnya nggak bagus. Ya. Hello. Hello. Ya, sok atuh. Koneksi. Skip. Kalau Naomi apa Naomi? I'm so sorry, sir. Apa tadi kerja Naomi? Barista, sir. Wow, barista. Jadi kamu bisa itu ngocok-ngocok apa aja? Di Starbucks, sir. He's making coffee, sir. Barista mah. Yes. Oh gitu ya. Mantap atuh. Bolehlah tuh saya nyicip-nyicip sesuatu di sana. Boleh, sir. Datang aja ke PI. Apa namanya? Ketik ya. Harus ada diskon 99,9% ya. Kalau ini dia apa dia? Diarin dia apa dia? What do you do for a living dia? Admin staff, sir. Admin staff. Yes. Of UBSI. Oh. In online shop. Online shop very rich, right? On this pandemic, online shop are flourishing. Online shop tuh yang selalu berjaya kalau di masa pandemik ini ya. Kalau yang di mall-mall mah tutup karena orang milih nggak usah vaksin daripada ke mall. Jadi mall-mall itu konter-konternya pada tutup. Kasihan ya. Itu harus perlu kamu pikirkan ya. Yang mana supervisor tadi nih, Ryan, Yanuar, Mahendra, harus dipikirkan bagaimana bahwa apa namanya itu mall itu buka lagi. Imas, what do you do for a living, Mas? Yeah, I'm in how should I line. call you? Imas Melati. Dewi. Hah? Dewi. Oh, bukan Lisa, bukan. Bukan. Nanti Lisa Blackpink lagi. Oh, apa itu Blackpink? Hah? Aduh. Gimana jelasinnya ya? Itu girl band dari Korea. Korean pop girl group, sir. Oh, Korea. Oh, iya. Drakor. Pencinta drakor rata-rata. Ini apa lagi nih yang pakai ini nih? Hooded ini. Siapa nih namanya? Dia nih. Dia apa kerjanya? Dia rapper ya? I don't have a job, sir. Oh, I thought you are a rapper. Comparable to Eminem. No. Okay. Well, you don't have any job. Berarti bisa kamu kelasnya nanti jam 4 subuh bisa sama saya berarti ya? I will consider it. Enggak lah, bercanda. Okay. Bungsu, you must be the youngest. Yes. Yes, sir. Right. So what do you do for a living? I work in manufacturer. Huh? And I'm working factory. On electronic. Nah, ini yang lagi ini massaging the head to release some pain and stress caused by Mr. Andre. Aduh, sir. Ready? Aja lagi begini, lupa lagi ditutup. Ini, sir. It's okay. I'm working as a marketing. You're marketing, sir. Marketing. As a marketing agent. Yeah. Yeah, like or marketer. Yeah, don't say that you are working as marketing. It's simply similar to you are working as accounting. You're working as accountant. Okay? Kalau Tri apa kerjanya Tri? Tri, apa kerjaan kau Tri? Panggil Adan aja, sir. Panggil Adan, bukan Tri. Oh, Adan. Panggil Adan Princess. Jadi what do you do for a living? What do you do for a living, Adan? Aku sales promotion girl.
Oh, you're a girl. You're a girl. So are you? Princess, sir. I'm girl, but not you. You're not yet a woman. All right. You're a girl. You're a black girl. I'm tomboy, sir. Okay, cool. So why do you choose English department as your choice, as your option? Because I have a friend. He is from UK, and I would like fix it my speaking English. Oh, you date your American friends? What? You date him? Oh yeah, absolutely. Oh yeah. Lu ketawa nggak? Ren juga masuk tahu lu Ren ya. Jadi aku pengen belajar bahasa Inggris pribadi saya ya. Aja gitu sir, biar lebih confident aja kalau lagi ngomong sama dia. Kenapa gitu biar confident gitu? Karena dia juga sih yang nyuruh aku buat, yaudah kamu pakai ambil jurusan bahasa Inggris aja. Oh. Jadi Ryan nggak nyuruh kamu? Mahendra nggak nyuruh kamu tuh? Chris. Ya deh, sales promotion girl. Hati-hati ya kakak. Ya, lanjut, siapa lagi yang belum? Sudah selesai semua? Yeah. I think everyone is sleepy as I am. Yeah, thank you so much for today. Right. Saya tidak masuk ke semua grup ya. Maksudnya itu semua grup yang saya ajar saya sudah keluar. Maksudnya itu saya cuman menghubungin yang dipercaya saja. Saya rasa Alfi ya. Biasanya captain of class itu selalu dapat nilai baik gitu. Karena dia yang paling rajin. Biasanya ada juga yang beleguk juga jadi kapten juga ada. Tahu beleguk nggak? I'm one of the kind. Ada juga yang seperti itu. Saya rasa saya selain Alfi, saya minta chairperson-nya. Ada nggak di sini yang mau menghubungin saya? Yang berani. Saya yakin kalian nggak banyak bicara di grup itu karena takut kan. Maksudnya itu ada nggak di sini yang kira-kiranya berani yang berhadapan sama saya di WhatsApp? Ada, sir. Yang bisa saya share kalau Alvita nggak bisa ataupun saya yang jadi yang jadi wakil dari Alvita. Krisna bisa biasanya, sir. Krisna itu siapa? Mahendra, sir. Oh, Mahendra. Tanya dia mau atau enggak? Kalau nggak usah. Papi juga mau biasanya kan, Yanuar, gitu ya? Ya kan, Pi? Kalau dari yang dulu Sharon, Sir. Apa ya? Kalau dari masa bakti sebelumnya Sharon. Sharon kamu mau jadi wakilnya? Sharon nggak, maksud Sir itu, Sir mau itu yang agak fast responding person. Jadi saya itu tuh, jadi dia cepat. Ada tuh yang grup yang di translation project seperti itu. Saya chat besok dibalasnya. Ya ampun. Ya, ada nggak otaknya tuh? Maksudnya otaknya ada tapi unfunctional. Jadi apa namanya? Jadi segera gitu kan? Apa namanya tuh yang nge-WhatsApp kan juga bukan teman kamu gitu. Ini juga demi kepentingan kelas. Gimana maksud saya kalau saya share sekarang Zoom, terus Zoom-nya untuk besok pagi, terus dia balas WA saya di sore hari gitu. Kan keren artinya tuh. Keren kan? Ngawurnya. Ada nggak di sini yang kira-kira quick respond? Quick respond. Sharon mau Sharon? Sharon kan nggak. Yang pertama nggak mesti lancar berbahasa Inggris, karena kalau saya nggak dipancing berbahasa Inggris itu saya selalu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya dipancing kayak ngomong, kalian yang stop. Saya orangnya tuh yang 100% sih. Bahasa Indonesia aja full. Kalau bahasa Inggris aja. Kalau saya mau mulai nge-WhatsApp biasanya saya pakai bahasa Indonesia. Sopan saya nge-WhatsApp gitu.
Karena mahasiswa itu harus disopan-sopanin karena mereka akan melihat kan bitter pain nanti kan di ujung semester. Jadi harus dibaik-baiki. Jadi harusnya seperti itulah. Oke, siapa nih yang satu Jai? Sharon. Laki-laki memang nggak ada stamina nih. Pada ejakulasi dini ya. Harusnya laki-laki itu cepat angkat tangan. Ini perempuan semua jadi chairperson, emansipasi, mau dunia kiamat ini. Perempuan terus emansipasi. Emang tanda-tanda kiamat gitu, Sir? Tanda-tanda kiamat segera ya Reni ya. Ya, tanda-tanda kiamat emansipasi wanita. Wanita udah lebih banyak, jadi persennya wanita, yang laki-lakinya diam-diam aja. Ini lagi yang laki-laki satu ini nih. Serba mau ngulum-ngulum bibir aja nih. Siapa nih? Siapa? Papi. Enggak lah. Ya. Ini Zoom pribadi kok, jadi saya tidak akan tersebar kemana-mana. Ya. Pembicara vulgar. Wow. Iya, kalau nggak ada vulgarity seperti itu nggak akan fun ya. Pasti ada, Sir, pasti ada tuh yang ngulum-ngulum bibir. Tri Rahmat itu. Reni. Ren, lu ada dendam apa sih, Ren? Reni ini salah bersaing waktu jadi sales promotion girl gitu. Adan lebih apa namanya? Eksotik kayak lebih sexier, more romantic, lebih itu apa namanya? Tuh satisfactory. Jadi Reni di tuh kan ada kecil di. Gue liatin Ren. Iya, ya udah deh. Sharon abis ini WhatsApp saya ya, biar saya bisa tahu nomornya. Oke, Sir. Yang jantan-jantan ini pada ini semangat pelongo aja sih ya. Ya, jadi cewek-cewek nih dua nih, saya dapat dua ini nih. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa sulasa wa ruba ini nih. Amin artinya apa, Sir? Amin aja loh. Orang nih gak ngomong. Artinya apa, Sir? Ya sudah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.